بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجب۔ اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجیے اوحیا میری طرف وحی کی گئی ہے، اوحیا وحی کی گئی ہے، الیہ میری طرف، الا طرف، انہ کہ بے شک، استمع، سمع ہوتا ہے سننا، اب اس میں بھی استمع مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت توجہ کے ساتھ سننا۔ اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو میری طرف وحی کی گئی ہے کہ بہت توجہ سے سنا، نفرن ایک جماعت نے، من الجن جنوں میں سے ایک جماعت نے بہت توجہ کے ساتھ سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ فقالو، اس کا جواب پھر جنوں کی، اب یہاں سے ان تاثرات کا آغاز ہے جو جنوں کی اس جماعت نے اس سننے کے بعد کیا۔ فقالو، پس اس جنوں کی جماعت نے کہا، انا سمعنا قرآنا عجب، بلا شبہ، ان بے شک ہم نے، سمعنا ہم نے سنا ہے، قرآن عجب۔ اب اس کا بہت سارے مترجم حضرات نے ترجمہ لفظی ہی کیا ہے عجیب۔ اب ہمارے ہاں عجیب بدقسمتی سے اردو زبان میں یہ لفظ نیگیٹو معنوں میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، جبکہ انگریزی کا سادہ سا لفظ بھی اس کی بڑی آسان تشریح کرتا ہے، امیزنگ۔ یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، عجیب ہم ایسے نہیں کہتے کہ جو سمجھ، ہم اردو میں عجیب کہتے کہ یہ عجیب سی بات ہے، یعنی جو بات نعوذ باللہ سمجھ، قرآن سے یہ بات نہیں منسوب کی جا سکتی۔ یعنی انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک امیزنگ گفتگو سنی ہے، ایک کمال کی چیز، ایک پر اثر گفتگو، ایک حکمت والی گفتگو سنی ہے ہم نے ایک ایسا کلام سنا ہے جو بہت ہی دل لبھانے والا ہے۔ قرآن کا لفظی ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بات جو بار بار پڑھی جائے۔ تو انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ ہم نے ایک ایسا کلام سنا ہے جو دل لبھا لینے والا ہے۔ اب یہ وہ دل لبھا لینے والی بات ہی تھی کہ انہوں نے اپنی جماعت میں پہنچتے ہی اس کا تذکرہ کرنا شروع کر کہ آج ہم ایک ایسا کلام سنائے ہیں، ایک ایسی گفتگو سنائے ہیں کہ کیا بتائیں اس کے بعد، کیسی کمال کی باتیں۔ اب وہ جو بات شروع ہوئی انہو سے، تو اب اگلی آیتوں میں بار بار یہ لفظ دہرایا جائے گا کہ یعنی ہر جملہ اسی بات سے ہے، جڑا ہے کہ جن یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کلام سے، وہ جو دل لبھا لینے والا کلام ہے، ہم نے اس سے یہ سیکھا، ہمیں اس سے یہ پتا چلا، ہمیں اس کلام سے یہ پتا چلا، ہمیں اس کلام سے یہ بات سمجھ میں آئی۔ یہ ساری باتیں اب انہو کا بار بار ذکر ہوگا، تو اس لیے میں پہلے اس کو واضح کر رہا ہوں کہ یہ انہو جو بار بار آئے گا، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی جن بار بار اس بات کا تذکرہ کہ وہ جو دل لبھا لینے والے کلام کو ہم سن کر آئے ہیں، اس کلام سے ہمیں تو یہ سمجھ آ، ہم تو ایسی خرابیوں میں مبتلا تھے، اس دل لبھا لینے والے کلام نے یہ بات بھی کھول دی، اس دل لبھا لینے والے کلام نے یہ بات بھی کھول دی۔ اب جنوں کو راہ گزرتے کان میں پڑنے والی گفتگو سے اتنی سمجھ آ گئی، تو وہ جن کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسے پورے اہتمام کے ساتھ نازل کیا ہے اور اس کی تربیت کے لیے تمہارے لیے پورا اہتمام کیا ہے، وہ مخلوق اس کلام کے ساتھ کیا کرے؟
ये तदब्बर की बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहदी इलर रुश्द। सबसे पहली बात अब उनके वो उस कुरान, एक तो उन्होंने कहा ना कि ये क्या बात हम सुन के आए हैं, वो जो बहुत दिल लुभा लेने वाली, इतनी कमाल जानदार बात। और अब अगली बात क्या करते हैं, वो बातें, वो कलाम रहनुमाई करता है हिदायत की तरफ। यहदी, वो रास्ता दिखाता है, इला तरफ, रुश्द, हिदायत की। वो कलाम हिदायत की तरफ रास्ता दिखाता है। फ़आमन्ना बिही, बस हम उस पर ईमान ले आए। अब यहां पर ईमान लाना भी अपने लुग़वी मानों में अगर मैं इसका तर्जमा अर्ज करूं तो बात यह बनती है कि जिन ये अपनी जमात में जाके कहते हैं कि हमने एक दिल लुभा लेने वाला कलाम सुना है जो हिदायत की तरफ रास्ता दिखाता है, बस हमने वो बात मान ली है, हमने भी वो रास्ता अपना लिया। वो जो हिदायत वाला रास्ता बताता है, हमने वो मान लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस मान लेने के नतीजे में जिन कहते हैं अब आज के बाद हम हरगिज शिरक नहीं करें, हमने वो बात मान ली है, वो जो दिल लुभा लेने वाला कलाम बताता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलन नुशरिका, और हरगिज नहीं हम शिरक करेंगे, बिरब्बिना, अपने रब के साथ, अहदन, किसी को, हम अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे, हरगिज किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। इस कलाम ने तो हमारी आंखें खोल दी, उसने हमें ऐसा हिदायत की तरफ रास्ता दिखाया है कि हमने उस पर ईमान ले आए, हम उसको मान लिया है उस बात को। अब इसका पहला नतीजा क्या है कि अब हम हरगिज अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। अब मेरी और आपके लिए ये बातें फिर मैंने अर्ज किया क्या है, अपनी खुद एहतसाबी के लिए, कि वो लोग जिनसे ये तकाजा नहीं है इस कलाम में, वो भी राह चलते इस कलाम को सुनते हैं तो कहते हैं इतने कमाल की बातें, हम तो मानेंगे ये बात, इतनी जबरदस्त बात, और हम तो खराबियों में मुब्तला थे, हमें तो समझ ही नहीं थी इस बात की। अब इस बात को सुना है तो आगे से पहली बात कि सुनते ही उन्हें इस कलाम की हिकमत आफरीनी और दिल पजीरी समझ में आ गई। दूसरी बात कि उन्हें इस कलाम का बुनियादी तकाजा समझ में आ गया, क्या है, ये तो हिदायत की तरफ रास्ता दिखाता है, सीधे रास्ते की तरफ लेकर आता है। तीसरी बात, उन्होंने कहा हमने इसको मान लिया। चौथी बात, उन्होंने कहा अब आज के बाद हम अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। अगली बात क्या है,